Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nous allons capter, Inch'Allah, pour le sujet suivant. En Arabie Saoudite, l'homme mannequin qui bouscule les genres. Quand tu vois ça, tu penses que c'est une femme, mais c'est un homme. Et c'est en Arabie Saoudite. Et c'est un mannequin professionnel. C'est un homme qui fait mannequin pour les habits de femmes. Et il fait mannequin pour les grandes marques. Et puis il s'habille comme ça. Et puis il sort toujours habillé en femme. Pas seulement habillé en femme, avec des mèches roses qui descendent jusqu'à plus bas que son dos. Il y a des gens qui sont scandalisés, qui lui crient tu es un homosexuel, mais non, il dit qu'il veut se marier avec une femme, il n'est pas homosexuel. Il dit que depuis qu'il est petit, il aime les habits de femmes et même il conseille aux femmes comment s'habiller. À sa mère, à ses tantes, tout ça, et elles aiment ses idées. Et donc il est passionné des habits de femmes. Il a 200 000 abonnés sur Instagram, plus de 2 millions sur Snapchat. Il s'appelle Ziad Al-Mesfer. Et il sait que ça fait de la provocation, il le fait volontairement. Depuis l'ascension du jeune prince héritier Mohammed Ben Salman, dirigeant de facto du royaume depuis 2017, l'Arabie saoudite connaît une relative ouverture sociale qui permet ça. Bon, toutes le regardent. Il compte de nombreuses adolescentes parmi ses fans, mais il attire les foudres des conservateurs. Et depuis 2 ans, il a commencé à présenter des tenues en ligne via Snapchat. Donc le voici, c'est vraiment pas. Si on ne fait pas attention, on pense que c'est une femme. Alors, il attire de grandes marques comme Prada et Dior. Lorsque Gucci a ouvert une boutique à Riyad, donc Riyad, c'est la capitale, et c'est l'endroit le plus conservateur. Les responsables l'ont tenu à faire venir Ziad al-Masfar, assure la responsable des ventes à Mohamed. Elle dit c'est très important de l'inviter parce que quand on prend une vidéo, une photo de lui portant un article, il se vend directement. Toutes les Saoudiennes, vieilles femmes, jeunes filles, toutes le regardent. Vous voyez. Maintenant, subhanallah, nous, ce qui nous intéresse, le monsieur, il est comme il est. Mais c'est la population des musulmans qui sont fans de ces choses. Hein? Si les musulmans en est comme ça, les femmes vieilles et jeunes, elles voient ce monsieur avec ça, elles vont courir pour acheter. Subhanallah. Mais quand Dajjal va venir, il va faire la pluie, le beau temps, il y a les anges pour lui donner raison. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va capter pour tous les djinns qui sont. J'en veux pas au monsieur. C'est notre population qui est, qui est avide, qui a envie de ces choses-là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir ce qui se passe autour de Ziad. Il a fait des pactes avec le diable. Ah bon? Ouais, ça t'étonne. Bah, C'est pas le premier ni le dernier. je pensais qu'il aimait juste les habits des femmes. Il a fait des pactes avec le diable pour réussir. Il faut bien qu'il fasse réussir dans quelque chose. C'est son truc. D'accord. Pour faire les pactes, il est allé voir des sorciers Oui, en Arabie Saoudite? oui, tu crois qu'il n'y en a pas là-bas? Bon, en tout cas, je pense qu'il y en a moins qu'ailleurs. Il y en a. C'est juste, c'est plus caché.
mais il y en a. D'accord. Et donc, vous êtes là pour faire en sorte que ça marche. On travaille pour ce qu'il a besoin. Elle nous a appelés aussi. Et la marque aussi. Les marques de vêtements, les gens qui les appellent, qui appellent ce genre de personnes. C'est pas le seul qui fait ce genre de truc. Il y a D'accord. beaucoup de mannequins hommes qui posent pour les femmes. Il y a des femmes qui posent pour les vêtements des hommes. Mais T'es est-ce pas très que... au courant, toi. Ah, franchement, c'est la première fois. Les hommes qui posent pour les habits femmes et les femmes qui posent pour les habits hommes, ils travaillent plus avec les jeans que les mannequins qui posent normalement pour les hommes et les femmes? Non, il y en a qui travaillent pour les gens qui les embauchent. Oui? Mais ces gens-là ont des Travaillent, pactes oui, avec le ils ont diable. des pactes avec le Voilà. diable. D'accord. Et donc, le fait qu'il y C'est le a côté satanique. les Pour 2 millions réussir. d'abonnés sur Snapchat et tout, vous avez un rôle dans toutes ces femmes, les vieilles, les jeunes qui veulent absolument l'imiter? C'est plus les personnes qui ont des sorcelleries ou qui ont des brèches. On arrive facilement à les embobiner. D'accord. Ceux qui ont déjà des histoires de djinns et de Oui, sorcellerie, vous les manipulez oui, facilement. oui. D'accord. Merci pour les infos. Toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, je travaille pour le Créateur. Et il veut quoi, lui? Il va vous expliquer. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج Et on va البحرين. perdre tout ça. Vous allez perdre tout ça? Oui. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حق تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 لا تركبون طبقا عن طبق. Occupe-toi d'autre chose. À nous embêter. Non, on a du bon travail pour vous. On a déjà du bon travail. Et c'est Empoisonner quoi? les cerveaux. Comment? Empoisonner les cerveaux des musulmans. Par leurs boîtes. Par les boîtes, différentes boîtes. Ah, par Tout les ce qui est portables, son, les les ordinateurs, sons, tout ça, les oui? rayons, les couleurs. Oui? Ouais. Et vous les empoisonnez comment? Il suffit d'écouter quelque chose pour qu'on puisse les empoisonner. C'est des rituels qui ont été faits par rapport à tout ça. Tout ce qui est mystique. C'est pas innocent. Des gens qui sont accros aux écrans. Donc, il y a des gens qui ont fait des rituels pour que les musulmans C'est particulièrement... les réseaux sataniques. Il y a des cercles sataniques. Il y a des réseaux sataniques. Les cercles, ils ont la branche qui va jusqu'au réseau. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai C'est compris. des réseaux que partent les commandements. D'accord. Et les gens qui réussissent du jour au lendemain, où on n'a jamais entendu parler d'un coup, Ils réussissent. comme certains présidents, comme certaines personnes qui n'ont jamais existé pratiquement et d'un coup, ils deviennent présidents. Tu crois que ça tombe comme ça? Ils font partie du cercle
Les ordres viennent du réseau. Et ensuite, ils rentrent dans le réseau. Et ainsi de suite, on fait des cercles. Et au méritant qui rentre dans le réseau, qui ensuite lui-même commande dans chaque pays. D'accord. Et quel poison vous mettez chez les musulmans avec les écrans? On les possède pour qu'ils deviennent fous, pour qu'ils deviennent malades, en fonction des moments que ça leur chante les sataniques. Ils demandent et nous, un exauce. Donc celui qui regarde dans son portable, c'est comme s'il se fait ensorceler. Et quand Je dis vous... pas tout, mais tout ce qui est musique, tout ce qui est film, tout ce qui est waouh, tu restes waouh. Oui, pas les documentaires et tout comme ça, non. Et les jeux? Les jeux, c'est encore pire. Tous les jeux de combat et tout ça, tu crois quoi? D'accord. Les idées viennent de nous. On Donc donne c'est de bonnes votre idées. travail Oui. et on vous paye bien. Oh oui, t'imagines même pas comment on nous paye. Explique-moi comment on vous paye. Mais quand on monte au satanique, tout ce qui est satanique ou franc-maçon Illuminati, tout ça, c'est beaucoup de sataniques sont francs-maçons. Oui, Les branches sont ensemble. On oui, leur donne de différents noms. oui. Mais à la fin, c'est la même chose. D'accord. Et comment on vous paye? Par sacrifice. D'accord. Les grands, c'est par sacrifice, en fonction du degré de chacun d'entre nous. Tu fais partie des grands. Ouais, Ok, merci beaucoup. sacrifice humain. D'accord. Et il faut bien du sang humain à boire, non? On peut négocier, on peut te faire une offre? Non, c'est mon patron, ce n'est pas moi. Je m'en doutais. Hmm. Je m'en doutais. Il va te parler directement. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان Je n'ai aucune envie de redescendre en bas de l'échelle. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم Quel serait le travail? فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا Ok. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. Tu es en train d'enregistrer. Oui, je suis en train d'enregistrer. Je connais les choses. D'accord. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الله نور السماوات والأرض 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 الله نور وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Oui. Non, rien.
وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل. Pourquoi? Tu nous as appelés. Pour vous parler du Créateur. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا Je إله. n'aime pas les religions. Pourquoi? Trop d'interdits. J'aime tout ce qui est interdit, malheureusement. Mais il y a des avantages aussi. Ah ouais, Oui. ils sont pas nombreux de ce que je connais. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن آياته أن خلق Le لكم problème, من c'est que j'aime l'alcool, la drogue et les femmes. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Quelqu'un a une cigarette. J'ai envie de fumer. وحيل بينهم Un وبين joint, s'il vous plaît. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Tu fumes pas. Tu bois pas. Dis-moi ce que tu penses de ceci. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء Il y من a des musulmans ربك. qui disent que la cigarette n'est pas interdite, et même l'alcool, puisque c'est écrit dans le Coran. Même l'alcool est écrit dans le Coran, je l'ai lu dans le Coran. L'alcool, il faut juste pas rentrer dans mon truc. La Bourré. prière. Bourré. Oui. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Mais il n'y a pas écrit interdit. D'accord. Donc tu es prêt à devenir musulman? Ouais, c'est pas juste, c'est pas normal votre religion. Il y a beaucoup de choses qui ne collent pas avec vos comportements ou ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'on disait? Pourquoi le troisième œil? Pourquoi j'ai dit le troisième œil? Bon, j'ai dit Le ça. troisième œil pour Dajjal. To connect to the Jabra Speak 510, go to the Bluetooth menu on your smartphone and select it from the list. On dirait qu'il y en a qui veulent pas que vous continuez. Ah bon, c'est les djinns qui font ça? C'est tes collègues qui sont en train de nous embêter? Peut-être que oui, peut-être que non. D'accord, bon, ben, j'espère que la suite sera bonne en tout cas. Donc tu m'as dit, qu'est-ce que tu m'as demandé? Subhanallah. Quand on veut perturber les cerveaux. Ah, le troisième on y œil. arrive Pourquoi bien. j'ai dit le troisième œil? Parce que les djinns, vous comprenez avec la vision, avec le cœur que nous disons. Pas, vous n'avez pas besoin de comprendre avec l'intellect comme nous. Quand vous voyez, vous comprenez et vous êtes convaincu. C'est pour ça, normalement, quand on lit le Coran, tu dois voir et comprendre. Comme tu ne vois pas, c'est pour ça que je t'ai dit que je vais ouvrir ton troisième œil, ça veut dire la vision du cœur. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Je m'amusais bien. Est-ce que tu vois maintenant? Ouais. D'accord.
Donc je reprends. C'est pour ça que je dis que je m'amusais bien. Et là, tu t'amuses plus. Bah, votre religion n'est pas très... Il n'y a pas d'amusement, il faut être sérieux, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est vrai. Interdit de faire ci, interdit de faire ça. Non, mais il y a des choses qui sont amusantes. Regarde. فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Tu vois, c'est super amusant. Ça voudrait dire que je vais me retourner contre eux. Oui, contre eux, oui. Eh ben, Beyoncé doivent se faire. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا تركبون طبقا عن طبق 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 لا تركبون طبقا عن طبق. حرمت عليكم الميتة والدم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر Là, بحسب. c'est passé de la lumière. Non, je suis passé de la lumière dans le noir avec vous. Ah bon? Oui, Tu étais dans la lumière. j'étais dans la lumière. Dans quelle Le lumière? travail qu'on fait, c'est dans la lumière. C'est les spectacles? J'arrive chez les pauvres, chez les misérables. D'accord. J'étais chez les riches. Connais-tu les grandes marques, les plus grandes marques? Ah, Gucci et quoi d'autre? Dior, Et Dior, oui, c'est ça. Jean-Paul Gaultier. Ouais, bravo, ouais. Oui, Et tu fais quoi avec eux? avec eux, eh ben, je fais en sorte que ça marche toujours et que je fais la publicité pour eux, Ah avec ouais? les gens qui achètent. Ah, Qui achètent, il y en a, ils achètent, ils savent même pas tu pourquoi ils achètent. recrutes les clients. Il y a tellement des tenues misérables, Ouais. comme par exemple une tenue comme avec des ailes d'oiseau et avec des plumes. Qui va sortir avec ça dans la rue? Et ça se vend à des millions. Et les gens achètent. Les riches, bien sûr, Bah oui. ont des plumes. Ça va avec la rue en plumes. Avec la robe en plumes, ont des plumes. Les plus riches. D'accord. Et c'est misérable. Mais nous, on s'amuse à ça. Allez, faire Il y acheter. avait des innocents, on va quand même, quand ils ont commencé. Mais après, le satanisme a pris le dessus. Ah, Et ils ont acheté des menaces pour que ça marche. Et donc, ça suit le mouvement. La plupart des plus grandes marques sont satanistes. d'accord. Et tu crois? Oui. Et là, comment il s'appelle, là, celui qui est homosexuel? Ziad. Non, je parle des grandes marques. Comme Christian Dior et Jean-Paul Gaultier. Oui. Il y a des homosexuels. Christian Dior, c'est un homosexuel. D'accord. Voilà. Tu crois qu'ils ont réussi comme ça en claquant des doigts? Donc, Il a fallu de la pub, de la pub, de la pub. Il a fallu qu'ils payent, qu'ils payent, qu'ils payent. d'accord. Mais qu'ils payent pas forcément. En argent, en sang. D'autres choses. Et donc, vous êtes ici chez les pauvres, vous dites... Ouais, c'est misérable. non, J'ai mais... l'habitude de m'asseoir sur des fauteuils en cuir. Ouais. Avec la personne. Et là, c'est sur une chaise en bois. Qui coûte à 2 balles. D'accord, mais il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Qu'est-ce que tu vas me sortir d'intéressant?
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. Les films qui sont sortis, le diable s'habille en Prada. Et il y a plein de signes dans tout ça. Il y a bien de signes dans tout ça. Les gens disent wow, oh super, ah tiens, ça sert. Ils savent pas que par ça passe Satan. Et ils vont acheter les choses qui ressemblent, les marques. Et ils s'habillent en Satan. Okay. Ça va très loin dans leur musique et leur film. Les acteurs, il y a des innocents quand même. Des innocents qui sont possédés sans le savoir. D'accord. On dit, oh, il a pris la grosse tête depuis qu'il a le temps. Ouais, la grosse tête, il l'a bu grâce à nous. C'est parce qu'on a honté. Les gens changent de caractère avec le pouvoir. Et moi, j'aime le pouvoir. Tu aimes le pouvoir? Ouais. Alors, on va te faire une bonne proposition. T'as rien du tout. C'est mon patron. Vous avez pas grand-chose avec vous. Oui, mais Et je veux surtout pas rester ici. non, tu n'es pas obligé de rester ici. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. Pourquoi tu t'as pas la fin de ton mois là pour qu'il y ait plus de piment? Je prends le maximum de vous autres et dès que les patrons vont sortir de leur chaîne, on les attrapera, Inch'Allah. C'est le plan. Harimat alaykum. T'aurais vu le côté satanique. En plus éclatant. Non, les écrans, là, les grands écrans. Comment vous les appelez? En géant. Spectaculaire. J'aime bien le nom qu'ils emploient. Les grands écrans. En 3D, en 3D. Ah, en 3D, waouh. En 3D. C'est comme s'ils étaient là. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا لا تكاد تميز من الغاية لا تركبون طبقا عن طبق لا تركبون طبقا عن طبق لا تركبون طبقا عن طبق لا تركبون طبقا عن طبقا لا تركبون طبقا عن طبق لا تركبون طبقا عن طبق لا تركبون طبقا عن طبق لا تركبون طبقا عن طبق
لا تركبون طبقا عن طبق لا تركبون طبقا عن طبق لا تركبون طبقا عن طبق لا تركبون طبقا عن طبق لا تركبون طبقا عن طبق لا تركبون طبقا عن طبق لا تركبون طبقا عن طبق لا تركبون طبقا عن طبق لا تركبون طبقا عن طبق حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة. Je suis Abdurraouf. Je travaille pour le Créateur et je soigne les gens. Il a créé quoi? Alors regardez. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 تكاد تميز من الغيظ لا تركبون. Je veux tous les autres. Alors, les derniers qui est arrivé, vous êtes qui? On est avec les homosexuels, femmes ou hommes. D'accord. Alors, je veux surtout, il a été question des cercles et des réseaux. Oui. Je veux les djinns qui font les cercles et qui font les réseaux. Pour que cette chose n'existe plus. Il y en a qui sont plus là. Oui, ceux qui sont enchaînés, on va les attendre, Inch'Allah, à la fin du Ramadan. On va chercher ceux qui sont là. لا تركبون طبقا عن طبق لا تركبون طبقا عن طبق لا ترك وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض
ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات. Mari de merde! De quoi tu te mêles? C'est pas tes affaires ni tes problèmes. C'est les Tu es affaires. loin de tout ça. On savait même pas que t'existais. Et je n'ai même pas de portable. C'est les affaires de mon patron. Il veut quoi qu'on lui coupe la tête? Alors je vais vous le passer, vous allez voir avec lui. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ما علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Je crois pas خلق. des bêtises pareilles. Tu vois Je crois, je sais pas. J'entends. خلق. Tu ne vois pas. Mais pourquoi tu veux que je vois? J'entends ce que tu dis, je suis pas bête. je veux que tu vois. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات. J'ai mis longtemps avant de construire un empire. Oui. J'ai pas envie de recommencer du début. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. Tu peux nous dire c'est quoi ton empire? Pour faire quoi? فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Mon empire, c'est le statut où je suis arrivé aujourd'hui. Et qui est quoi? Qui je fais partie des pires, les sataniques. Hein. Dis-moi, il y a ceux de... Nous, on fait partie du cercle. Il y a ceux qui sont au-dessus. Du réseau. Donc vous c'est le cercle, les autres c'est le réseau. On est passé par beaucoup de sacrifices, beaucoup de sang, beaucoup D'accord. de suicides, beaucoup de meurtres, beaucoup de... Ouais. Voilà. C'est bon? Tu es d'accord pour devenir musulman? Et je vais faire quoi après? فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Et tout ce qu'on a fait là, Oui. ça va pas nous emmener en enfer. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات
وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ظلمات بعضها فوق بعض 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 ظلمات بعضها فوق بعض. Oui, vous êtes là hein? Non, ils nous envoient des trucs bizarres pour pas qu'on passe. Comme ce qu'on vous met dans vos trucs là. Ils envoient des ondes. Des ondes sublimes, oui. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولا يزال الذين كفروا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد الشيء يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد الشيء يقول له. On va reprendre la terre qui nous revient de droit. Mais où sont-ils? T'inquiète pas, ils vont revenir, c'est qu'un temps. C'est qu'un temps. Sais-tu qui les a attachés? Je veux pas savoir. Tu veux pas savoir? Oui. Ok, comme tu veux. Eh ben, tu sors une bêtise, je ne croirais pas de toute façon. Et si tu vois avec tes yeux? Et si tu vois avec tes yeux, est-ce que tu crois ce que tu vois? Qu'est-ce que tu essaies de jouer avec tes sentiments, comme on dit? Est-ce que tu crois ce que tu vois? Oui, je crois ce que je vois. Alors regarde. Lâche-moi. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب.
وإذ زين لهم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Il reste encore dans les réseaux? Peut-être que oui. Allez, nous allons élargir votre cercle. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. La sexualité prend du terrain. C'est pour ça qu'ils en mettent partout. Dans les films, dans la musique, dans les galeries, partout. Ils sont partout. Ils veulent qu'il y ait plus de population là-dedans. C'est pour la venue de Dajjal qui font ça. D'accord. D'ailleurs, il y avait une communauté du temps des prophètes qui faisait ça déjà. Oui, la communauté du prophète Lot. Ouais. Donc ça date pas d'hier tout ça. C'est juste qu'avant c'était discret, maintenant c'est... Ils veulent que ça devienne normal. Oui, Et il y en a de plus en plus. d'accord. Il y a des satanistes qui font des choses. Donc nous allons chercher tous les djinns qui sont dans cette affaire de propagation de l'homosexualité et normalisation. Avant, je trouvais ça normal. Maintenant, je trouve ça écœurant. Ok. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 لا تركبون. Qu'est-ce que tu as pour la sexualité? Qu'est-ce que ça te regarde? Je sais pas. Ça regarde mon patron. Oh, ton patron. Oui. Ton patron. Mais c'est votre créateur aussi. C'est pas ta vie. Fais ta vie. Cherche ta vie. Merci du conseil. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس. Avec ça, tu sais ce qu'on fait aussi? Expliquez-moi ce que vous faites On va mettre dans les maternelles dans les maternelles oui, et les écoles primaires, les crèches, oui, on avait des sataniques qui travaillent là-dedans. des sataniques. Ils apprennent aux petits à se toucher les Subhanallah. les filles avec la fille, les garçons avec la fille, comme tu sais là-bas. Le mariage pour tous, tu connais le mariage pour tous. Eh ben, c'est dans plusieurs pays. C'est des... Donc ces sataniques vont travailler avec les petits-enfants pour leur apprendre, Mais il y en a beaucoup par là aussi. la sexualité, l'homosexualité. Et ça donne beaucoup
D'accord. On s'amuse avec ça. Ok, j'ai C'est des compris. jeux pour nous. Et on se mérite ça. D'accord. Vous voulez bien m'écouter un petit peu? De toute façon, tu parles, alors continue à parler. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. À cause du Créateur. Oui. C'est lui qui a créé, c'est lui qui a fait. D'accord. Donc tu veux pas croire quoi qu'il arrive. J'y crois, mais ça veut dire qu'il est injuste. Il y a une chose qui me dérange dans votre religion. Oui. Pourquoi les hommes ont le droit à plusieurs femmes et les femmes n'ont pas le droit, hein? Alors il va t'expliquer ça. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 لا تركبون طبقا عن طبق
لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن. Ne touche pas à l'arbre de Satan. Ne touche pas à l'arbre de Satan. L'arbre de Satan. Oui. Je ne connaissais pas. De quoi s'agit-il? C'est une expression. Il est la racine. L'arbre, c'est la descendance qui donne les branches qui suivent. Mais la descendance de Satan sont attachées. Oui, mais tu es en train de toucher à ces branches, et si ces branches meurent, ça risque d'arriver jusqu'à la racine. Et on ne peut pas vous laisser arriver à la racine. Et qui êtes-vous? On travaille pour les sataniques. D'accord. Les sataniques. Alors, je vais vous donner une petite information. Ils sont tellement assoiffés. Ils en ont plus. Ils jettent l'argent comme si c'était rien du tout. Ouais. Ils te le balancent à la figure et te disent tiens, fais ça et ferme-la. D'accord. Et les gens qui sont assoiffés d'argent, ils ramassent et ils la ferment. Et ils font le sale boulot à leur place. C'est pour ça que vous n'arriverez pas à détruire cet empire. Parce que les têtes sont propres. Ça part d'eux, mais eux, ils sont rien qui les remonte jusqu'à eux. Il faut vraiment chercher, gratter. Il y en a qui l'ont fait, mais ils sont morts. Ils sont morts, ceux qui ont essayé, ceux qui ont commencé à poser des questions qui jettent, ceux qui ont commencé à trouver la porte d'entrée sont morts. On dit accident d'avion, accident de voiture, accident de ci. Oh, ils l'ont trouvé mort, oh, il a fait une overdose, oh, il a fait ci. Mais c'est des meurtres. D'accord. Et nous, on tient à cet arbre. Vous tenez à cet arbre. Alors, Parce qu'on fait partie des branches. oui, vous faites partie des branches. Savez-vous qui a attaché les démons? Ils sont attachés. Oui. Qui dit qu'ils sont attachés? Alors, regardez. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. Ils ont menti. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Allez, on continue tout cet arbre de Satan, comme vous dites. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 لا تركبون فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين ولم يرى الذين كفروا الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور. Oui. Dans l'endroit où vous êtes allé. Oui. Ça Le tombeau. Oui. Dans le monde des djinns. Mashallah, mashallah. Moi j'étais pas là-bas, mais ça Ouais. sont revenus. Moi j'étais en Irak. D'accord. Ça fait une secousse et là ça a encore fait une secousse. Je ne sais pas, mais en tout cas dans le monde des djinns, ça a fait une secousse. D'accord. Pas un tremblement de terre, mais on en sentit. D'accord. Donc on va chercher tous ceux qui ont senti la secousse de l'autre jour et celle-ci que nous avons faite maintenant. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا Je عَلَيْنَا ne sais نَصْرُ. pas si ça a fait cette fois-ci. On va voir. Je sais pas encore quoi. Oui.
وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وتكاد تميز من الغيظ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Bonjour, vous avez senti une secousse aujourd'hui? Tout de suite là? Ça dépend de quel côté. On a senti l'autre. On n'est pas du côté. Ah, et vous avez senti la secousse du tombeau que nous, avec le roi chrétien? Ils sont convertis. Ils ont été voir les dieux musulmans se convertir. Mashallah, mashallah. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas fait, j'avais des doutes. Ah d'accord, mais voilà ton jour de chance. Il y en a d'autres qui l'ont pas fait, qui sont là. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une secousse? Non, apparemment non. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Elle a fait par étapes, elle m'a appelé pour ceux. Ah, on n'a pas encore fait ça. Allez, bon, vous pouvez me convertir déjà. اللهم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا تكاد تميز من الغيظ لا تركبون إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Il n'y a pas de secousse. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد الشيء يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد.
Notre truc provoque des inondations. Quel truc? Ce que vous faites, en général, quand vous faites le truc d'association, quand vous captez pour ça, ça provoque des inondations, il y en a beaucoup. Ah, quand on fait les captages et on convertit les djinns, il y a des grosses pluies et des inondations. Et parce que ça nettoie les sorcelleries qu'il y a sur Terre. La pluie ne suffit pas de voir. Oui, oui, la pluie plus les inondations, et donc ça nettoie les sorcelleries sur Terre dans les cimetières et qui sont faites partout. Alhamdulillah. D'accord. Et donc il y a eu une secousse avec ce qu'on a fait aujourd'hui avec l'arbre de Satan. Alhamdulillah. Vous voulez ajouter autre chose? وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ وعليكم السلام. Donc mes frères, vous avez vu, c'est quand même très dangereux. Quand vous regardez les portables, vous voyez des choses qui sont pas bonnes. La musique, les jeux de combat. Et il y a des djinns qui sont là pour vous faire la sorcellerie, pour vous manipuler le jour qu'ils voudront. Et vous voyez comment ils ont un programme pour que les gens qui sont inconnus et qui ne sont rien, ont rien de temps, il devient président, il devient une star. Donc vraiment, on est à 2 doigts de d'échelle, puisqu'on va le monter comme le Dieu de l'univers. Et les musulmans sont manipulables et ils suivent ces informations. Qu'Allah nous aide et qu'Allah nous protège, et surtout nos enfants. Parce que quand tu es grand et tu as connu les portables, mais imagine quelqu'un qui a grandi depuis bas âge avec ça. Qu'Allah nous aide. Salam alaikum.